مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الحوار الجديد أو في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من العبارات مهمة جدا أو جمل مهمة جدا في هذا الحوار لكي تستعملوها عندما تريدون أن تتكلموا باللغة الفرنسية. إذن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، الدرس 41. إذن قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم أن هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. ستجدون هذه البرامج أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق وشاهدوا جميع الدروس وستتعلمون اللغة الفرنسية إن شاء الله. إذن ياسين، où est mon portefeuille? Je ne le trouve plus. إذن ياسين يقول où est mon portefeuille? Je ne le trouve plus. لاحظوا je ne le trouve plus. هذه العبارة الأولى. ياسين où est mon portefeuille? où est أين؟ où est أين؟ mon portefeuille أي محفظة جيبي. portefeuille تكون غالبا على هذا الشكل. هذه الصورة أمامكم تسمى portefeuille. portefeuille. إذن يبحث على محفظة الجيب أو portefeuille. je ne le trouve plus. لم أجدها أبدا. إذن نقول le portefeuille أو un portefeuille. un portefeuille أو le portefeuille. إذن portefeuille c'est un nom masculin، لذلك استعملنا mon واستعملنا le. هنا mon portefeuille أي محفظة جيبي، أي ton portefeuille محفظة جيبي، وهكذا ولك. je ne le trouve plus. le تعود عن portefeuille. je ne trouve plus لا أجد أبدا. je ne trouve plus. je ne le trouve plus لم أجدها أبدا أي محفظة الجيب. إذن où est mon portefeuille? je ne le trouve plus. où est mon portefeuille? je ne le trouve plus. إذن العبارة المهمة هنا هي je ne le trouve plus. لم أجدها أبدا أو لم أجده أبدا. je ne la trouve plus لم أجدها أبدا. je ne le trouve plus لم أجده أبدا. إذن لا أو le. إذن où est mon portefeuille? je ne le trouve plus. إذن عادل سيرد على ياسين il n'est pas dans ta poche. il n'est pas dans ta poche. إذن عادل أليست il n'est pas dans ta poche أليست في جيبك. il n'est pas dans ta poche. il n'est pas dans ta poche. إذن ياسين oui mon portefeuille je ne le trouve plus. عادل il n'est pas dans ta poche أليست في جيبك أي محفظة الجيب أليست في جيبك. il n'est pas dans ta poche. ياسين non je ne le trouve pas. j'espère que je ne l'ai pas perdu. non je ne le trouve pas. j'espère que je ne l'ai pas perdu. non je ne le trouve pas. j'espère que je ne l'ai pas perdu. إذن ياسين non là je ne le trouve pas. je ne le trouve pas أنا لا أجدها. إذن معنى je ne le trouve pas أنا لا أجده لأن le مذكر. je ne la trouve pas أنا لا أجدها. ولكن هنا نتكلم في اللغة العربية عن حقيبة الجيب، في اللغة الفرنسية نتكلم عن portefeuille. إذن non je ne le trouve pas أنا لا أجدها. j'espère que j'espère آمل que je ne l'ai pas perdu ألا أكون قد فقدتها. non je ne le trouve pas. j'espère que je ne l'ai pas perdu. إذا non je ne le trouve pas لا أنا لا أجدها. إذا العبارة دائما هي je ne le trouve pas.
je ne le trouve pas هي العبارة المهمة في هذه الجمل. Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. حاولوا أن تعيدوا معي. عديل. الآن سأستعمل عبارة أخرى. Voyons. Qu'est-ce que العبارة هي qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait. Quand est-ce que. إذن qu'est-ce que وكان est-ce que. أحاول أن أستعمل هذه العبارات لكي تستفيدوا أكثر لكي تستعملوها أنتم أيضا. Qu'est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois. Quand est-ce que. إذن qu'est-ce que وكان est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois. عديل. Voyons لنرى. Qu'est-ce que tu as fait. ماذا فعلت. Qu'est-ce que ماذا tu as fait فعلت. Quand est-ce que متى tu l'as sorti. Quand est-ce que tu l'as sorti. يمكن أن نقول quand tu l'as sorti. إذن quand est-ce que هنا نتكلم عن le français courant. يمكن نقول quand tu l'as sorti. Quand tu l'as sorti. إذن متى أخرجتها tu l'as sorti de ta poche من جيبك la dernière fois آخر مرة. إذن voyons qu'est-ce que tu as fait. Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche. إذن qu'est-ce que قلنا le français courant. يمكن أن نقول فقط quand tu l'as sorti de ta poche. Quand tu l'as sorti de ta poche. متى أخرجتها من جيبك. La dernière fois آخر مرة. Voyons qu'est-ce que tu as fait. Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois. إذن حاولوا أن تعيدوا معي. Voyons qu'est-ce que tu as fait. Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois. يمكن أن تستعمل فقط quand وتحذف est-ce que. أنا فقط أعطيكم جميع التعابير لكي تستفيدوا أكثر. إذن هنا qu'est-ce que قلنا العبارة الأولى je ne le trouve pas والعبارة الثانية qu'est-ce que. ياسين شي le fromager. إذن ياسين شي عند le fromager نقول الجبان أو صانع الجبن. عند صانع الجبن. ياسين شي le fromager. شي le fromager عند صانع الجبن. Adèle, tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. إذن عديل tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. Tu es sûr. إذن عادل tu es sûr. هل أنت متأكد. Tu es sûr que. هل أنت متأكد أن. إذن العبارة الثانية هو tu es sûr que. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. أنك لم تتركها عند صانع الجبن. إذن دائما نتكلم عن le portefeuille أي حقيبة الجيب. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. إذن tu es sûr que. هل أنت متأكد أن. هل أنت متأكد. Tu es sûr que. هل أنت متأكد أن. أو أنت متأكد أن. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. إذن عادل يسأل هل أنت متأكد أنك لم تتركها عند صانع الجبن أي لم تترك le portefeuille أو حقيبة الجيب عند صانع الجبن. Yassine non j'ai payé puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Non j'ai payé puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche.
إذن ياسين لا لا non non j'ai payé لقد دفعت puis ثم j'ai mis وضعت mon portefeuille محفظتي dans ma poche في جيبي non non j'ai payé puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. لاحظوا هنا استعملت le passé composé j'ai payé أي الماضي المركب j'ai payé j'ai payé j'ai mis tu as payé tu as mis il a payé il a mis إذن il a payé أي دفع الثمن و il a mis وضع il a mis وضع non non j'ai payé puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche mon portefeuille إذن محفظة الجيب إذن أعيدوا معي non non j'ai payé puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Adil il a dû tomber dans la rue ou alors on tout l'a volé. إذن عادل il a dû tomber يجب أن تكون سقطت il a dû يجب أن تكون tomber سقطت dans la rue في الشارع ou alors on te l'a volé أو يمكن أن نقول وإلا فقد سرقت أو إذن سرقت أو وإلا فقد سرقت إذن الترجمة الحرفية ou alors وهي العبارة الثالثة ou alors وإلا فقد الترجمة الحرفية وإذن ou alors وإذن وهنا قلنا وإلا فقد il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. أعيدوا معي il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. Yassine je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit mais je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je pense qu'il a tombé parce que j'ai entendu un bruit mais je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? إذن ياسين je pense أعتقد أو أظن وفي الغالب أعتقد je pense qu'il a tombé أنها سقطت parce que j'ai entendu لأنني سمعت un bruit ضجة mais je n'ai pas fait attention. لكنني لم أهتم je n'ai pas fait attention. لم أهتم qu'est-ce que وهي العبارة الأولى qu'est-ce que ماذا علي qu'est-ce que je dois ماذا علي faire أن أفعل maintenant الآن qu'est-ce que je dois faire maintenant ماذا علي أن أفعل الآن. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit mais je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? إذن هنا qu'est-ce que ماذا إذن أعيدوا معي قراءة ما قاله ياسين. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit mais je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Adil tu dois aller au commissariat de police. يمكن أن نكمل pour faire une déclaration de perte. إذن عادل tu dois aller au commissariat. عليك أن تذهب إلى مركز الشرطة commissariat de police pour faire
للقيام une déclaration بإعلان de perte فقدان أي فقدان la portefeuille. عندما نفقد شيء مهم مثلا كالبطاقة الوطنية البطاقة البنكية أو أوراق مهمة أخرى فنحن نذهب إلى مركز الشرطة لكي نقوم بإعلان فقدان مثلا هذه البطاقة أو ما شابه. إذن tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. أعيدوا معي tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. إذن يمكنكم أن تعيدوا معي نطق الحوار. ياسين où est mon portefeuille? Je ne le trouve plus. Où est mon portefeuille? Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. إذن العبارة الأولى je ne le trouve plus. أين محفظة جيبي؟ لم أجدها أبدا. Adil, il n'est pas dans ta poche. Elle n'est pas dans ta poche. ليست في جيبك. Elle n'est pas dans ta poche. Yassine, non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. لا, أنا لا أجدها. أمل أن لا أكون قد فقدتها. Adil, voyons, qu'est-ce que tu as fait? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche? يمكن نقول quand tu l'as sorti de ta poche ou quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois? لنرى ماذا فعلت متى أخرجتها من جيبك آخر مرة؟ Chez le fromager. Chez le fromager. عند صانع الجبن. Adèle, tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager. هل أنت متأكد أنك لم تتركها عند صانع الجبن؟ Yassine, non, non, j'ai payé, puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Non, non, j'ai payé, puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. لا, لقد دفعت ثم وضعت محفظتي في جيبي. Adil, il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. Il a dû tomber dans la rue ou alors on te l'a volé. يجب أن تكون سقطت في الشارع وإلا فقد سرقت. Yassine, je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit mais je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? أعتقد أنها سقطت لأنني سمعت ضجة لكنني لم أهتم. ماذا علي أن أفعل الآن؟ Adèle, tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. إذا مشاهدينا الكرام حاولت أن أقدم لكم حوار يحمل مجموعة من العبارات المهمة أو الجمل المهمة لكي تستفيدوا أكثر. ويمكنكم أن تستفيدوا أيضا من برنامج تعلم الفرنسية للأطفال والمبتدئين والمستوى المتوسط. ستجدون أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق روابط لقوائم برنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين وللأطفال وللمستوى المتوسط. إذن مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم الفرنسية مجانا. يمكنكم أيضا الضغط على لا لونغ فرانسيز وهي أسفل الفيديو وهو اسم القناة. اضغطوا على لا لونغ فرانسيز ستجدون بلاي ليست أو قوائم تشغيل واضغطوا عليها وستجدوا جميع برامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للأطفال المبتدئين والمستوى المتوسط. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.